प्रिय बंधुगण माटीर स्वर तरफ आज उत्कल दिवस अवसर में आपण मानक शुभ संध्या नमस्कार शुभेच्छा। माटीर स्वर समर्पित साहित्य अनुष्ठान द्वारा विगत किछि मास है एक घरोई कार्यक्रम एक अभियान आरंभ होइछि। से अभियान होछि सदिच्छा स्वर सम्मान। मो गाँ साहित्य स्वर कार्यक्रम माध्यम सदिच्छा स्वर सम्मान एक घरोई कार्यक्रम बा अभियान साहित्य भित्तिक समाज केन्द्रिक समाजर गठन पाई समाजर परिवर्तन पाई समाज को उत्तम वार्ता प्रदान करने वरिष्ठ व्यक्तित्व अनन्य व्यक्तित्व साहित्यिक कवि लेखक विशिष्ट समाजसेवी एवं समाज पाई त्याग दान अवदान थिबा किछि ए समाजर ए अंचलर स्थानीय अंचलर ए तृणमूल स्तरर पल्ली व्यक्तित्व मानकु माटीर स्वर मो गाँ साहित्य स्वर कार्यक्रम आज ये पवित्र उत्कल दिवस अवसर में आमे सदिच्छा स्वर सम्मान रे सम्मानित करने दशपल्ला अंचलर दुर्गा बजार स्थित श्रीजुक्त रंकनिधि साहू बासभवन में उपस्थित अच्छा आमे श्रीजुक्त रंकनिधि साहू एवं तांको धर्मपत्नी उभय को माटीर स्वर तरफ आज पवित्र उत्कल दिवस अवसर में स्वागत करुछु नमस्कार करुछु एवं शुभेच्छा जनाऊँ सदिच्छा जनाऊँ। बंधुगण श्रीजुक्त रंकनिधि साहू जड़े पल्लीर अति आहुरी पल्ली पल्लीर पल्ली रे जन्म होइथिबा एक दुर्गम पहाड़ कंदीरे संदीरे जन्म होइथिबा जड़े नियर अभिन्न मनीषी युवक समय दारिद्रता को संघर्ष करी से भली एक दुर्दिन समय रे फुलबाणी कॉलेज रे पाठ पढ़िबा किछि छोट कथा नथिला। फुलबाणी कॉलेज रे पाठ पढ़िबा सहित युव नेतृत्व नवा छात्र नेतृत्व नवा एवं छात्र निर्वाचन प्रत्यक्ष अंश ग्रहण करवा तांको जीवन चक्र जीवन इतिहास रे एक अनन्य कहानी। से केवल छात्र नेतृत्व नथिले छात्र नेता नथिले जड़े भल सामाजिक कर्मी मध्य थिले छात्र बयस से शिक्षागत योग्यता समाप्त करने पर प्राणीधन चिकित्सक भाव में अवदान करती योगदान करती सरकारी चाकरी काल भितर समग्र ओडिशार जो अंचल को से जाइछंती एबे भी केवल से गाई गोरु झुरु नांती से अंचलर माटी एबे भी मन पकाउची जे ए भली एक निष्ठा आउ अवदान थिबा अनन्य व्यक्तित्व श्रीजुक्त रंकनिधि साहू। तो आज से भली व्यक्तित्व को माटीर स्वर ए पवित्र उत्कल दिवस अवसर में सदिच्छा स्वर सम्मान रे सम्मानित करबा पाई जाउछि उभय दंपति। तो ये माटीर स्वर अनुष्ठान वरिष्ठ सदस्य एवं ए अंचलर जड़े जनाशुना व्यक्तित्व समाजसेवी वरिष्ठ नागरिक मंचर सभापति श्रीजुक्त प्राणकृष्ण बेहेरा महोदय ए संवर्धना उत्सव रे संवर्धित करेंगे एवं तांको सहित उपस्थित अच्छा दुई जन कुनी कुनी छात्र छात्री बालक बालिका ए परिवार भविष्यत पीढ़ी से शिक्षा देवाई से जेजापा जेजेमा कोल से भी अच्छा ये वार्ता आसंता 100 वर्ष पर जाऊ यह हूँ आमर अंतर्निहित आभिमुख्य। ये वार्ता ये समाप्त न हो यह हूँ माटीर स्वर अंतर्निहित स्वर। तो बंधुगण तांको पार्श्वर अच्छा श्रीजुक्त नारायण साहू महोदय माटीर स्वर वरिष्ठ सदस्य एवं प्राथमिक सदस्य समाजसेवी श्रीजुक्त नारायण साहू महोदय एवं मो पार्श्वर अच्छा दशपल्ला जन विशिष्ट समाजसेवी साहित्यिक कवि सुसंगठक एवं सामाजिक अनुष्ठान विभिन्न अनुष्ठान सहित नागरिक समाज सहित संपृक्ति तथा समाजसेवी एवं माटीर स्वर अनिष्ठ अनुष्ठान प्रतिष्ठित सदस्य श्रीजुक्त संतोष कुमार साहू महोदय। तो मु अनुरोध करी श्रीजुक्त प्राणकृष्ण बेहेरा महोदय को श्रीजुक्त रंकनिधि साहू एवं तांको धर्मपत्नी को यही सदिच्छा स्वर सम्मान संवर्धित करेंगे।
बंधुगण मु निवेदन करी ए अवसर रे आज एक पवित्र दिन ओडिया जाति पाई ओडियार गर्व गौरवर दिन ओडिया भाषा साहित्यर दिन आम पर्वर दिन आम गर्वर दिन आम संस्कृतिर दिन आम ऐतिह्यर दिन आम संग्रामर दिन आम संघर्षर दिन आम सफलतार दिन आज हूँ उत्कल दिवस। ये अवसर रे माटीर स्वर ये घरोई कार्यक्रम एक छोट कार्यक्रम हो पारे किंतु यार वास्तवता मूल्यबोध एवं नैतिक विचार निश्चित भाव में समाज को वार्ता दब ये विश्वास माटीर स्वर करे। तो ये पवित्र अवसर रे ये महोत्सव रे ये पर्व रे ये घरोई कार्यक्रम रे ये संवर्धना उत्सव रे सदिच्छा पर्व रे मु निवेदन करी श्रीजुक्त रंकनिधि साहू महोदय को निजर गोटे पद वार्ता देवे ये मर्मरे। पवित्र दिन उत्कल आमर अप्रिल फुल बोली जोटा कहते आमको ये दिन में उत्कल तार सर्वस्व पाई जिते बंगाला यारे आंध्र प्रदेश बिहार सब ओडार गणजात गुड़ाक सब भाग भाग होते से ओडिशा बोली किसी प्रमाण नाला ओडिया को कहीं समस्त भाग भाग होकर रही ओडिया बोली किसी से जाओ आम मधुसूदन राय मधु दास उत्कलमणि गोपबंधु पंचसखा जो आमर थे से बहु चेष्टा बल ओडार सबू प्रदेश मान खंडे खंडे आनिशा कि ओडार लोक मैंने बेंगलोर रही ओडिया पिला कि पाठ पढ़ाऊ बेंगलोर बेंगल भाषा सेमती बिहार से अवस्था यार तेलुगुरे पढ़े किंतु ओडार सेमती किसी निजत्व नाला से जा हो महापुरुष मानकर उद्यम आम ओडिशा को से संगठन करें जोटा कि आज आम ओडिया बोली निजक परिचित दौचे जो माटीर स्वर जिनसटी आमर मुझे जान नी प्रभात भाई प्रभात पुओ आम घरे भड़ा भी थे से भी मुझे जान नी जिनस कौन अच्छी दीर्घ 3 वर्ष है जो माटीर स्वरटा चली अति गोटे साहित्य ये राजनीति अन्य कौन प्रसरण है तेणु माटीर स्वरटा केमी आम आगे नवा एवं पिला माने साहित्य से सब अनुप्राणित हे आशार समस्त अनुप्राणित हे आ देश अन्य भारतर अन्य प्रदेश मान जमी आगे नब ये समस्ते को पसंद करेंगे से आमको माटीर स्वरटा आमर बंशी रही मोर आशा और विश्वास। मु निवेदन करी मौसी को गोटे पद केवल वार्ता देवे आमको आशीर्वाद देवे प्रेरणा देवे उत्साह देवे ठीक अच्छे मु निवेदन करी श्रीयुक्त प्राणकृष्ण बेहरा महोदय को गोटे पद वार्ता देवे। माटीर स्वर अनुष्ठान कर्मकर्ता एवं माने विशिष्ट समाजसेवी मैं जहाँ को 33 कोटी देवता बोली कहे इंडिया में आते नहांती सब गले कसई खाना को उत्कल दिवस अवसर से गोमाता को सेवा करुवा गोटे नेतृत्व गोटे व्यक्तित्व एवं सेवक गहन आज उत्कल दिवस आम उपस्थित होगापी यहाँ गोटे विधिर विधान था तेणु मु माटीर स्वर को अनुष्ठान को एवं प्रभात साहू को विशेष धन्यवाद देवी एवं एथे जो मैंने सहयोग कर माटीर स्वर कर्मकर्ता समय नष्ट करके आसू भी मोर अंतर भर अभिनंदन जनाऊँ। दुख आ पंतापर विषय उत्कल प्रतिष्ठा दिवस रे स्कूल कॉलेज मानक जो ये कार्यक्रम यदि पिलामान पाखे अवगत कर दि जाता ताले आगामी पीढ़ी एवं वर्तमान पीढ़ी ताको अनुकरण कर उत्कल दिवस यार स्थिति बल किसी नाला खंड विखंडित हो जाता ओडिशा गणजात समय जो जो नेतृत्व मान जो मैंने नहीं शहीद लक्ष लक्ष लोक होती से भितर जो मैंने नेतृत्व नौते
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାୟ ହେଉନି। এই ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉନି, ଏଇଟା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ସମାରୋହର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତା'ର ମର୍ମ କଥା ଜାଣିବେ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ, ଯେଉଁ କାଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠାପର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସେଭଳି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର। ଏବଂ ସେଇ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନି। କେବଳ ଆଉ ଜଣିଏ ଲୋକ ରହିଗଲେ ଆମର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଯିଏକି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କରକମଳରେ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କେମିତି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଛାପା ହେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମାଟିର ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ ବୋଲି ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମାଟିର ସ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ନମ୍ବର 2, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମା ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଚିର ଆରୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପରିବାର ଭଲ ପରିବାର ଯେମିତି ଅଛି, ଆଗକୁ ଏହାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ୱର ଏଇଟା ହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯାଇ ହେଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ସେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ମହୋଦୟ, 2 ପଦ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଏବଂ ଏହି ସଦିଚ୍ଛା ସ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ସନ୍ଦର୍ଭରେ 2 ପଦ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯାହା ହେଉ ମାଟିର ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକିନା ସବୁ ମଣିଷ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ବଳରେ ସବୁ ମଣିଷ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ମଣିଷକୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ ଗୁରୁଜନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ, ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚଳେଇଲିଣି। ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତି, ବାହାର ପିଲାକୁ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ପୁଅ ଆଉ ପର ପିଲା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ଏବଂ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଇ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ମଣିଷ, ଯାହାକି ଯାହା ଦେହରେ 33 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ଗୋମାତାର ସେବା କରିବାକୁ ନିଜେ ଏଇ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛୋଟିଆ ଯାନ ଧରି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଇ ଗୋପାଳକ ପଇସା ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ସେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସମୟ ଅସମୟ କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆଜି ମାଟିର ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ମାଟିର ସ୍ୱର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମାଟିର ସ୍ୱରକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ କଥା କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହିଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 2 ପଦ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ମାଟିର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ସେ ଦମ୍ପତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମାଟିର ସ୍ୱର ସର୍ବଦା ମାଟିର ମଣିଷକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥାଏ ବା ଆବିଷ୍କାର କରେ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ମାଟିର ପରିବାର
ମାଟିର ମଣିଷକୁ ଆଜି ମାଟିର ସ୍ୱର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାଟିର ସଂଯୋଜକ ତଥା ମାଟିର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହେଉ ଏ ଯେଉଁ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 40-45 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଳିଛି ଏବଂ ଜାଣିଛି ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ମାଟିର ମଣିଷ ତା ଦଶପଲ୍ଲା ତହସିଲ ଖଣ୍ଡେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେ ରଙ୍କଲି ସାହୁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅବସର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 4 ହେଉ 5 ହେଉ ଫୋନ୍ଟେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ସେଇ ଗୋମାତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବ ସେ ଯାଇକି ଆଗ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଗୋମାତାର ସେବା। ଯାହା ହେଉ ସିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଗୋମାତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋମାତାର ସେବା ଅବ୍ୟାହତ ସୁଧା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୋମାତାର ସେବା କରେ ତାଙ୍କ ମନ ସଦା ନିର୍ମଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋ ଗାଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଟିର ସ୍ୱରର ଏ ସଦିଚ୍ଛା ସ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିବସରେ। ତେଣୁ ମାଟିର ସ୍ୱର ମାଟି ମଣିଷର ସ୍ୱର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱର ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବର ସ୍ୱର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ୱର ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ସ୍ୱର ସମାଜ ଗଠନର ସ୍ୱର ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବାର ସ୍ୱର। ତ ଏ ଘଟଣାଟି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏ ପର୍ବଟି ଏ ଉତ୍ସବଟି ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ନୈତିକ ଧର୍ମ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବରେ ଆଜି ଐତିହାସିକ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମାଟିର ସ୍ୱରର ଏହି ନିଆରା ଭିନ୍ନ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଗଠନ ଭିତ୍ତିକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆର ବାର୍ତ୍ତା ଆର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆର ଚେତନା ଆର ବିଚାର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଏହା କହେ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଏହା ଯେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହଉ ସମାଜର କଥା କହୁ। ଆଜି ସେ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ସାହିତ୍ୟ ମୋ ଭାଷା ମୋ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ପରମ୍ପରା ମୋ ଐତିହ୍ୟ ମୋ କଳା କୃତି ମୋ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଭାଷା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋ ଗାଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଠିକ୍ ମୋ ଗାଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ରୁଚିରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ।